Poilana jotno sarike ham chini Tripura hasteni joto lukurokno hainu hainoran muskama phaikya miawo kaisa YouTube channel o chini hasteni khoroksa MLA Borom Gonang Ranjit Deborma je NRC notiyoi je statement rumani je reaction rumani abunu nugoi ang ani sakbai thang belai khiwana kha khoroksa dofani senior leader bahike public no wrong message rioiman bahike public no asuke misguide khaiman abunu nugang belai khiwana kha orang sanani musungo kisa moito khairi nani musungo chini lukurokno 2016 o TPF NGO ni bisingtui khumulungni nuai auditorium hall logo jepuru sorbodoliyo boitok ringoi NRC Tripura hao implement khainan bagoi jepuru sung kok salai furubo chini Borom Gonang MLA bo sakbaitang sopaijak bo apurbo saka je Indian ni constitution abo kasam sai thangka Indian ni law kasam sai thangka instrument of accession abo invalid ngoi thangpaikya chung NRC case file khaifano abo chung success khaimia law ni bisingtui ne approval bo negative message ba negative bini mind approval chung nugmani 2016 ni kok saitangwa haino hai 2018 o chung nufika chini TPF ni bisingtui je pro chung Supreme Court of India o Tripura hasteo bo NRC implement ma khainai hinai chung case file khaibrubo chini Borom Gonang MLA bo nije afuru Supreme Court haino hai chini uklok thangai case file khayo nei chung khanaka afuru bang sondeho ongkha je leader ain kasam sai thanga instrument of accession invalid ngai thanga Bharatni Songbidan kasam sai thanga ne sanai tamno poito sawoi bahai ke lono poito sawoi haino hai taisa Supreme Court of Haipika afuru bang kintu isa sondeho ongkha haise boroki soi NRC no nangjagoi phaimani dengkha naki public no vote bank ni bagai ba public no chung NRC ni samung chungbo khayo nei phunungnan bagai ba borok phaimani klaikha afuru bang kintu sondeho ongkha kintu 2025 phaioi 20 तारिख January o srai ingkha sabo NRC ni bagai soi choba khainai sabo NRC ni bagai आंदोलन khainai abo 2025 ni 20 तारिख o clearly chung nukha 2018 o chung TPF Supreme Court thangoi je case file khaimani abo 5 times hearing kha pandemic corona lockdown ne sakang porjonto apurbo chung nukha jara NRC ni bagai case file khainai tini Tripura Muthani chairman Bubagra boni sakbai thamu khaijak tauk chini chung khanaka TTF ni chini MLA bobo khaijak tai chini dofa yaksama bodol Bijoy Deborma borbo khaijak tei chung TPF Madam Patalkona ni netritwe chungbo khaijak kintu 2025 ni 20 तारिख January ni hearing o khoroksana phana chung aron nuglia belekhe wana ma singcha dofani kaisa kotor kaisa justice ongkhormani sal kaisa odino final kaisa Tripura saroni bir manatiye kaisa kaisa tamhunai verdict ongkhormani sal rai ongkhormani sal kintu adino khoroksa phano dofani leader o adino attend khailelia kintu tini Borom Gonang Ranjit Deborma tamsaka Patalkona Jamatia BJP tongpurke tangi koksaya Patalkona Jamatia BJP ongkhoriso koksa onchau are Patalkona ni koknu badrigradi haise nungto NRC ni case file khaijak blena nungto NRC ni case file khaijak ngangkai nungle tamni bai thangli ani proshno ka bose angno sungnani musungo nini dofan bagai nung kaisa kotor kaisa nung case file khaijak nungse case ni owner nung case ni malik nungse case ni petitioner ge nungse nini bicara nung thangi angangkai o case nung bicar mane maya ani sung abo nung je case nung romdi nung kaisa case khaikya nini nogo kaisa mal mata kumaman phano ba nini nogni jaga sampatti sekjangman phano nung case file khaikya enu hearing ni dino to nung thana dorkar blena je dino hearing go adin to nung thangtai tong blena ni kintu nung thanglia nung tamsaka Patalkona BJP tong tangi abose nini proshno Patalkona tabugo BJP ni no representative TRPC chairman tabugo still bo TRPC chairman tongko Patalkona Jamatia agibo kono saiphayo je TPF NRC ni chobano yakadia TPF NRC ni chobano poilan chimi paithak jora chung challenge khaine ni chung agibo saiphayo BJP hapurbo chung saiphayo tongno norok obni probe nang hangkai chung probe riwimano norok no chung
BJP join khaibro chung okok saka chini TPF ni NRC ni je case tongmani chung abo tongnai continue tongnai chung BJP no chung politically support khainai ni chung apro saiphayo chung to case yakar yakhoble tini 5 বছর রময় তিনি প্যান্ডামিক লকডাউন বাগৈ গভর্নমেন্ট আপনো তামনাই টেন্টেটিভ ডেট খাই সুপ্রিম কোর্ট আপনো নারুখা বিচারছে অংখরি আগে जों ভাইকে আপনি কক সাই মানাইবা কিন্তু 25 তারিখ সরি 2025 20 তারিখ জানুয়ারি আপনি লিস্টেড অংখরকা সুপ্রিম কোর্ট ফাইনাল হিয়ারিং অংখরকা আপনি जों থাঙ্কাবলে কিন্তু যারা দফানো হামজানাই রকনে যে সানাই রক যিনি বরং গোনাং এমএলএ রঞ্জিত সারসং বরং অংখলাই লিয়া নুকজাক লিয়া ফ্রু কে খরসাফানো বেলেকে ওয়ানামা সিংচা তেবো ওয়ানামা সিংচা বরংনি এডভোকেট যিনি দফাই অসমা বদলনি এডভোকেট বরংনি পিটিশনার ন যিনি যিনি সার বিজয় দেবমা সং আর রুতুই দং খাবলে বেলেকে লাজিমা সিংচা যিনি দফান লিডারক বসক দফান বাগৈ সিনসিয়ার করই দফান বাগৈ ওয়ানসুমানি করই দফান বাগৈ সাকথারমা করই আবো সরাই সাই নু খাবলে जों বেলেকে লাচিখা যিনি এডভোকেট বসনো কমা কক সাকা গে chung abono nugoi যিনি বরং গোনাং এমএলএ রঞ্জিত স্যার ব যে কক সামানি আবো বেলাকি গথ গিয়া আইছি দফানো ব রং মেসেজ দিউ তান বাগান কাঙ্কে বরংনি নাহারমুং আরো ক্লিয়ারলি chung nukjakha je borongni naharmung politics boot politics borongni ang bono sunani musungu tongno nung khoroksa dofan bagai soi nung soba khaina hingkangkai nung nini ATTF ni je chukti khaimani nung je ATTF ni je nini issue nung ATTF ni je lorai khaimani abo ki implement ingkha tinisa porjonto idingkha sari angno proshno khainani musungu 250 কোটি বাই কি নিনি ATTF ni জবাব পাইখা হাইদে 250 কোটি মানমা বাই নিনি ATTF ni জবাব পাইখা হাইদে পাইয়া খং কাঙ্কাই নু সাইলেন্ট টং টাউন বাই নু খরসা এমএলএ তিনি নিনি বিধানসভা থামাই নু তিনি নিনি ATTF ni বাই নু কক সাইমে আংখা নু তো তিনি থাইচা কক সাইয়া কবলে নিনি ATTF ni তুই নু থাইচা কক সাকা বিধানসভা নিনি গ্রেটার দিপ্লান তুই নু কক সাকা বিধানসভা সারাগি আপনি নরক নরক তো খরসা দফানি রিপ্রেজেন্টেটিভ দফানি লিডার দফানি এমএলএ নরক কক সানা তংমানি নরক NRC নে তুই বিধানসভা কক সানা তংমানি নরক সারাগলাই লিয়া যে খাইনাই যে সানাই বরং নরক ফেসবুক লুপে লুপে খাই নুকজাগয় কেবেংনানি কক সানানি সেজানানি অবশ্য নরকনি টার্গেট তাই মুসা নরকনি সামুং করি হাইছে নরকনি বিসিংতিনো দফা তিনি মিসগাইড হই দङ নরকনি বিসিংতিনো দফা তিনি কমरै দङ आं बेलाय खेवाना खा नरकनि मेसेज न नुगै नरक खरसा दफानि सिनियर लिडार नरक नाहारै अनेक बरक दफानो दफान बागै चबा खाइनाय दङ किन्तु नरक जेबाबे दफाना मिसगाइड खाइ दङ दफान मिस इउज खाइ दङ नरकनि टार्गेट हंगाय पातालकना जमाति आसे स्राय स्राय नुखा जों पातालकना न डाउन खिगलायै पातालकना हाय लिडार न नरक खिगलायमाय हंगाय नरक कुजुगो थांमाया अब परिष्कार कक अब तामनाय दै साजानाय ककरि हायसे हाइन बागैनो प्रत्येकटा समय प्रत्येकटा जराव पातालकना खिगलायै नरक कुजुग कासानाय अबस नरक टार्गेट तिनी पातालकना नरक खिगलाय मान बागैनो नरक तिनी एमएलए साइ दङ हायसे पातालकना जरि खालाय हंगाय तलाव खिगलायमै हंगाय नरक तिनी नरक एमएलए बो साइमै हंखाम हाइन बागैनो नरक टार्गेट अबनो जे पातालकना न बेहेके खिगलायनानि TPF न बेहेके खिगलायनानि बरनि चबानो आन्दोलन मथागै नरक तामनाय बुइनि स्लेबारि गय नरक सामु तानानै अबस नरकनि सामु बियां थांबा नरक ग्रेटार दिप्लान तीन नरकनि मिनिस्टार दङ एमएलए दङ MDC दङ EM दङ कक सारिता ग्रेटार दिप्लान बागै एमएलए थां एमएलए जेहेतु नरक एमएलए विधानसभा थां कक सारि किन्तु नरक सारागलिया बले नरक ताम साताबु नरक ताबु अब सादानाय कगि हायसे आसो लासिमा सिंचा दफार हाइन बागैनो आं तिप्रासारनो सानानै मसंगो तिप्रासार केबो मिसगाइड ओंथाय करै जोंनि दफानि लिडार सय दफान बाय चबा खायनाय साबो नरक जतनो आमजग दि आं नरक सानानै मुसुंगिया जे ब दफान लिडार होनाय दफानि लिडार सय साबो दफानो किरिया लाचिया खलायै पयलानचि पाइथक जरा चेलेन्ज खायमाननाय कक सावैमाननाय दफानि बागै 1 इन्चि निजिनि कमिटमेन्ट निजिनि जे चबानो सेक्रिफाइस खाया किरिया लाचिया खलायै निजिनि पोस्ट पोजिशन तंखानो आबनो किरिया लाचिया खलायै वानाय आखलायै चबा खायमानाय चेलेन्ज खायमानाय साबो अब लुकुरन आमजग दि अब आं सानानै कगिया अबन बागै दफानि जत लुकुरन अब आं तिनि चिकन साकासे मेसेज सिनानै मुसंगो तिनि TPF जों पयलानि सिमि NRC केस फाइल खायमानि अब जों ताबुक तिनि सुप्रीम कोर्ट जेहेतु जों अबनो
हाइकोर्ट दहरका जों जोंनि चेलेन्ज जों याखाद याखौ जों हाइकोर्ट जों चेलेन्ज खायनाय जों 100% जों हाइकोर्ट चेलेन्ज खायनाय हाइकोर्ट जों चेलेन्ज खायनाय आबुनि बार्डिक एबा राय ताम अंखर आबुनि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जों नांखांखाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थानान बाबो जों रेडी दं हायसि हाइबानो जोंनि हाइकोर्ट जों अबनो चेलेन्ज खायनाय चेलेन्ज खायमानि परे जों तामो अबुनि राय अंखर जों अबनो नायमानि परे जोंनि नेक्स्ट स्टेप जोंनि आंदोलन जों तामो खायमान दफान बागै जों अबनो मानसुंनाय आसु सावनो जतनो हामबाय दै खुलुमका